नमस्कार मु पंडित सिद्धराचार्य निर्वाचन रणांगन अवतीर्ण राजनेता एवं निज भाग्य परखिया प्रस्तुत आगामी निर्वाचन निर्धारण करिवो नेता स्थिति और भविष्यत परिवर्तित राजनैतिक प्रेक्षापट कहार भाग्य दब साथ किए क्या देव मात एमिति किछि जटिल अंककोशा भितर आमे आपण आनीचु स्वतंत्र कार्यक्रम राजोजग। आज परखिबा राज्य राजनीति रे बेस परिचित तीन प्रभावशाली राजनेता आगामी भविष्यत सेमाने श्रीजुक्त भक्तचरण दास, श्रीजुक्त सूर्यनारायण पात्र और श्रीजुक्त भृगु बक्सीपात्र। कलाहांडी राजनीतिर जड़े अभिज्ञ वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री भक्तचरण दास 1958 मसीह भवानीपाटनार बड़पदाठारे जन्मलाभ करथिले। भक्तचरण राजनीति को आसिबा पूर्व संबलपुर यूनिवर्सिटी वकिलाती पास करथिले। 1977 मसीह युव छात्र संघ बाहिनी सहित जोगदे अनेक उन्नतिमूलक काम करिसेंते। बेकारी समस्या दूरीकरण निमंते सबु समय स्वर उत्तोलन करिसेंते। 30 वर्ष बयसरू राजनीति रे प्रवेश करथिले। 1989, 1996 और 2009 कलाहांडी निर्वाचन मंडली निर्वाचित होई लोकसभा को जाइथिले। प्रधानमंत्री वीपी सिंह अमल रे क्रीड़ा और युव कल्याण मंत्री थिले। प्रतियोगी भावे बीजेपी बसंत पंडा और बीजेडी पुष्पेंद्र सिंहदेव अछंते। आसंतु जानिबा तांकर भाग्य और भविष्यत राजजोगरे। श्रीजुक्त भक्तचरण दासंक जन्मकुंडली अनुसार जन्म तारीख 26 नवेम्बर 1958 मसीहा बुधवार, जन्मस्थान कलाहांडी जिला बड़पदा भवानीपाटना, राशि वृष राशि, कृतिका नक्षत्र तुला लग्न। कृतिका नक्षत्र युक्त वृष राशि मानकर स्वतंत्र नियरा प्रभाव थाए कारण चंद्रयुक्त वृष राशि, रवियुक्त वृष राशि, मंगलयुक्त वृष राशि 3/2, 4/2, 5/2। कृतिका नक्षत्र अधिपति होचंदी रवि अर्थात रवि नक्षत्र अधिपतित्व वृष राशि भोग करुवा व्यक्ति श्रीजुक्त भक्तचरण दास जड़े उद्यमान व्यक्ति एवं रवि प्रभाव रे पितृकारक प्रभाव सहित जड़े प्रभावशाली राजनेता अनेक बार तांको राजनीतिक क्यारियर रे सफल होइथिबा एक सफलतम कुंडली 3/2 वृष राशि, लग्न तुला, लग्नस्थ बृहस्पति किं कुर्वन्ति ग्रहांक सर्वे जस्य केन्द्रे बृहस्पति अर्थात बृहस्पति स्थिति जातक को केन्द्र स्थान मान अवस्थान करी लग्नस्थ प्रभाव को एतटा बलवान करिथाए जे व्यक्ति निजे सफलतम प्रदेश में पहुँचवाई बृहस्पति आशीर्वाद को से प्राप्त करथिपाई ए जातक एक सफल जातक बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। रवि द्वितीय भाव में अवस्थान करछंती जे कि गेन एंड प्रॉफिट लॉर्ड, तत्सहित बुध शनि तृतीय अवस्थान करछंती। दुईटी ग्रह मित्रयुक्त एवं तृतीय त्रिक स्थान अवस्थान कर राजयोग कारक गोष्ठी। तत्सहित मंगल सप्तम स्वगृह रे जदि पापग्रह माने केन्द्र स्थान मानक अवस्थान करथांती स्वगृह अवस्थान करथांती ताहले भी मध्य यह एक स्ट्रंग चार्ट कहले मध्य अत्युक्ति हेब नाही। तत्सहित राहु द्वादशस्थ, चंद्र अष्टमस्थ यही भाव एक सफलतम कुंडली श्रीजुक्त भक्तचरण दासंकर। आसंतु गवेषणा करी देखिबा वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्षी रे किभली भाव सफलतम अध्याय से पहुँची पारुछंती। वर्तमान देखिबा बृहस्पति प्रभाव जातक सर्वाद उत्तम, रवि द्वितीय भाव में मध्य ततोधिक शुभफल प्रदान करुछंती, बुध शनि मध्य शुभकारक भातृकारक एवं पब्लिक को नियंत्रण कला भली एक जातक बुध शनि प्रभाव जातक प्राप्त करछंती। केतु षष्ठस्थ अवस्थान करथिबारु संख्यालघु एवं जेकोसी जे जातक अनुसार समाज रे एक प्रभाव पकाई पारुथबा गोष्ठी संख्यालघु गोष्ठी जहाँ को कि नहीं श्रीजुक्त भक्तचरण दास सबु समय सफल होइछंती एवं आगामी निर्वाचन में मध्य सफल होगा जाउछंती एवं मंगल सप्तमस्थ अवस्थान करथिबारु गोटे स्थान दूर स्थान जो प्रभावटा निजे जोटा प्रेडिक्ट करि पारुथिबे जो गोष्ठी सेटा होची
ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ନବମ ସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ତିନୋଟି ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେଟା ରହିଥାଏ ଯେ ନିଜେ ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସଫଳ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଏକ ଜାତକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତଦଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ'ଣ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ମହାଦଶା ଭୋଗଉଛି। ଶନି ଜାତକର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତୃତୀୟରେ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଶନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜାତକ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଜାତକ ପାଇଁ ମାରକ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜାତକ ଉପରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କମଳାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଷୋଡ଼ୋପଚାର ପୂଜା ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରାଯାଏ ତେବେ ଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭୃଗୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତତ୍ସହିତ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କୌଣସି ବି ମିଟିଂରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସ୍ୱଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସ୍ୱଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଆପଣ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟତମ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କଲେଜରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଓକିଲାତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2009ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବାଜିମାତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 2009 ଓ 2014ରେ ବାଜିମାତ କରିବା ପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋହନାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। 1990ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମୋହନା ବିଧାୟକ। 2014 ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜଯୋଗରେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର, 24 ଡିସେମ୍ବର 1948 ମସିହା, କନ୍ୟା ରାଶି, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନୁଲଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଗଣରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଜାତକ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଜାତକ। ଧନୁଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହ ଯୋଗ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ବାକ୍ୟ ଭାବ, ପରିବାର ଭାବ, ରକ୍ତ ଭାବ, ସମ୍ପର୍କ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କାରକ ଗ୍ରହ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି, ତୃତୀୟାଧିପତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, କହିବାର ଶକ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ, ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶନି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଦ ଥାପି ସମାଜରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜାତକରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପୋଜିସନ୍ ଭେରି ପଜିଟିଭ୍। ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭଳି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସମାଜରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସାଧାରଣ ଆମ୍ ଆଦମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର
पुत्र कन्या परी जेमिति स्नेह श्रद्धा सौहार्द्य भातृभाव इत्यादि को नहीं चलवा दरकार आकर्षित करने दरकार निज प्रति से भली एक कुंडली राहु को प्रभाव जातक को यही प्रभाव देइछि जे से न चाहिले भी मध्य जातक रे सेमिति एक प्रभाव आम अनुभव कर सहित चंद्र दशम स्थान रे कर्म स्थान रे अवस्थान करचंती केवल जड़े राजनेता कहले हम नहीं बहुमुखी प्रतिभा अनेक क्षेत्र में निजक लाभान्वित करी समाज रे प्रतिष्ठित करने पाई व्यक्तिर जो क्षमता थाए चंद्र ही तांको प्रदान करिछि। सहित केतु गेन एंड प्रॉफिट हाउस रे पापग्रह थिबारु कौनसी लाभ न देखी राजनीति क्षेत्र हो सामाजिक क्रियाकलाप क्षेत्र हो व्यक्ति विशेष निजक सामिल कर सफल होती एक गोष्ठी किंतु राजयोग कार्यक्रम प्रकृत संज्ञा आम जदि देखा ताले जातक रवि बुध बुधादित्य योग मंगल बृहस्पति एक राजयोग ये जो दुईटी राजयोग जातक लग्न अवस्थान करछंती जहाँ फल व्यक्ति सफलतम प्रदेश में पहुँचवार जो दक्षता जो कला जो पारदर्शिता ताकू ही प्रदान करिसंती राजयोग कारक ग्रह माने। राजयोगर आउ गोटे अध्याय सी हूँ शनि। शनि जातकर धनाधिपति ग्रह केंद्र कोण अर्थात लग्न पंचम नवम स्थान मानक जदि रही शनि नवम रे फलतः निजे एक भाग्यकारक गोष्ठी राजकारक गोष्ठी राजनीति सफलतम गोष्ठी श्रीत सूर्यनारायण पात्र शनि बुधादित्य योग बृहस्पति मंगल योग तीनोटी उत्तम योग हेतु राजनीति राजयोग ही प्रतिष्ठा अर्जन कर आसंतु देखिबा वर्तमान महादशा और अंतर्दशा परिप्रेक्षी कौन रही। वर्तमान जातक बुध महादशा रही बुध कर्माधिपति राशियाधिपति कारण कन्या राशि अधिपति ग्रह बुध तत्सहित दशम सप्तम केंद्र स्थान मानक अधिपति ग्रह बुध बुध एक सौम्य शांत टेक्निकल प्लानेट बुद्धिकारक ग्रह बुधक दशा लग्नस्थ बुध बुध महादशा प्राय सबु समय से सफल हो पारिछंती। वर्तमान बुध महादशा सहित चंद्रंकर अंतर्दशा भोगे चंद्र जातकर अष्टमाधिपति दशम अवस्थान करछंती यह मध्य को सौभाग्य कारक योग किंतु बुध सहित चंद्रंकर समन्वय किछि भी नाही अर्थात एक विजोग कारक योग तेणु बुध महादशा चंद्र दशा समय सतर्कतार सहित पब्लिक को फेस करेंगे राजनेता हिसाब से राजनीति रे गोटी चालना करथुवा समय किछि भी कार्यक्रम सामान्यतम समस्या बहुत बड़ समस्या है कि समाज रे मुंड टेकिब। राजनीतिक परिप्रेक्षी रे साधारण निर्वाचन को आखि आगे रखी बुध और चंद्रंक उपचार जदि करा जाए तेबे जातक रे समृद्ध होवार योग मध्य अनेक उदाहरण रही जेमिति कि चंद्रंक पाई श्री सदाशिव निकट में जदि महारुद्राभिषेक करवा एवं बुधंकर बीज मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र रे 1008 थर घृताहुति करवा तेबे जातक भी राजयोग विशेष परिमाण रे फलप्रद हेब। तत्सहित आमे जदि ग्रीन कलर किछि भी कपड़ा बा रुमाल हो आपण निज पाखरे रखी जदि समाज रे परिभ्रमण करुचंती बा पदयात्रा समय बा कोनोसी सभा समिति रे आपण भाषण देवा समय कोनोसी व्यक्ति सहित कथबार्ता समय आपण ग्रीन कलर टाकू आपण यूज करुचंती तेबे निश्चित आपण पई एक समृद्धशाली जोगरे परिणत हेबो एवं राजनैतिक परिप्रेक्षी रे आपण सफल होबार मध्य जोग सृष्टि हो बोली ज्योतिषशास्त्र विश्वास करा जाए। जय जगन्नाथ।